अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अपने प्रोग्राम सितारों की दुनिया के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपका होस्ट आगा अली, और आपको इस प्रोग्राम के बारे में जैसे आप लोग जानते ही हैं, हम हमेशा इसके अंदर एक सेलिब्रिटी पर्सनालिटी को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं उनके कल, आज और आने वाले कल के बारे में। हम लोग सदियों से हमेशा से देखते आए हैं कि अगर किसी इंसान को ये मौका दिया जाए कि उससे कोई एक सवाल का जवाब मिलेगा तो वो एक ही सवाल पूछेगा कि उसका कल क्या होगा, और हमारा प्रोग्राम भी उसी एक सवाल के गिर्द घूमता है। हम अपने मेहमान सेलिब्रिटी से ही पूछेंगे कि उनके बारे में, उनके आज, कल और आने वाले कल के बारे में वो क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं। और उसके लिए हमारे साथ होंगे नन अदर देन प्रोफेसर फजल करीम साहब। प्रोफेसर साहब के बारे में आपको एक बात बताता चलूं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ एशिया में, बल्कि दुनिया भर में इन्होंने अपने आप को और अपने काम को मनवाया। इनकी हज़ारों पेशीन गोइयाँ सच साबित हुई और लोग इन्हें मानने लगे, बल्कि इनकी हर पेशीन गोई को जो ये कर देते हैं ये मानने लगे कि वो सच ही होगी। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आज का प्रोग्राम के लिए आई थिंक आप फुल टाइम रेडी हैं और अपनी सेलिब्रिटी से आप बातें शातें होंगी और उनके कल और आज और आने वाले कल के बारे में जी इंशाल्लाह ज़रूर बताता हूँ। जी, कुछ और कहना चाहेंगे फिलहाल शुरू में केमिस्ट्री के बारे में, या कोई एक इन्फॉर्मेशन लोगों को देना चाहेंगे आप? ये इल्म तो बहुत वसी है, इसके मुतालिक में मैं क्या बताऊँ लोगों को, लोग तो सब कुछ वैसे ही जानते हैं। सही। तो बस हाथ देखना चाहता हूँ इनका, बिल्कुल हाथ देख के मैं इनको बताता हूँ। सही। फिर उसके बाद अगर किसी को कोई मसला हो या कोई बात हो तो अपने तो नाज़रीन लोगों को, के सवालों के जवाब जो है वो बाद में देते जाएंगे। नाज़रीन को बताया जाए कि हमारे मेहमान कौन हैं आज के। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वेल नाज़रीन, आप लोगों के हमेशा से फेवरेट, अच्छा एक बड़े मज़े की बात कि वो काम हमेशा बुरे करते हैं लेकिन लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये बड़ी एक अलग बात है मेरे ख्याल से। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे आला, आजकल के सबसे बड़े विलन, हमारी फिल्मों के हीरो विलन होते हुए शफकत चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको वेलकम इस प्रोग्राम में। हम ये जानते हैं कि इंडस्ट्री बुरहान का शिकार हो या ना हो, माशाल्लाह आपके पास काम की कमी कभी नहीं होती। वो एक फिल्म बन रही हो या 100 फिल्म बन रही हो, आपका काम जो है वो चलता रहा है और चलता रहता है। कोई शक नहीं। ये अल्लाह मियां की आई थिंक बहुत बड़ी मेहरबानी है। खास कर मैं उस ज़ात का एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर। जैसा कि आपने फरमाया कि शफकत चीमा एक विलन है, जी जी, बैड रोल करता है, बुरे रोल करता है, सही। ऐसे ऐसे रोल करता है जिससे लोग डर भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी डर जाते हैं। हम गवाह हैं इस चीज़ के लिए। मेरे साथ बड़ा एक अच्छा वाक़या है, मतलब इसके बाद अगर आप पामिस्टी की तरफ हम आएंगे, बिल्कुल मेरी फिल्म लगी नई नई, उसका नाम था मुंडा बिगड़ा जाए। सही। मैं इस्लामाबाद में गया, वहाँ पर मारगला होटल में मुझे ठहराया गया। उस फिल्म में मेरा नाम था सूर्या। सही, सूर्या। लोगों ने मतलब ये कहना शुरू कर दिया कि यार ये सूर्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो कोई फैमिली आई हुई थी, उनके साथ बच्चे भी थे। मैं वहाँ से गुजरा शूटिंग करके आ रहा था, तो एक छोटी सी बच्ची, उसकी नज़र मेरे पर पड़ गई। शायद उस बच्ची ने फिल्म देखी होगी अपने मामा पापा के साथ जी। उसके मुंह से सूर्या नहीं निकला। देख कर मुझे कहने लगी, मामा मामा, पापा पापा, सूर 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 सूर। अगर बहरहाल मैं तो चला गया, लेकिन वो बच्ची पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो उससे मेरे डर से, देखने से उसको खौफ तारी हो गया और बुखार हो गया। और यहाँ तक कि रात को उसको हॉस्पिटल में ले गया और डॉक्टर ने कहा कि ये किसी चीज़ से ये बच्ची जो है ये डर गई है। मैंने कहा नहीं, इसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही है कि एक सूर एक चीज़ है। सही, बिल्कुल सही। आप यकीन करके रात के 2 बजे उन्होंने आके मेरा दरवाज़ा खटखटाया, 7 डॉक्टर और साथ उनकी सारी फैमिली, पापा मतलब मम्मा सारे। सही। जो चीमा साहब, हमारी बच्ची आपको देख के डर गई है। ओहो। मैंने कहा भी आप मुझे भी ज़रा देखिएगा, मैं 6 बच्चियों का बाप हूँ। सही। एक मेरा बेटा है, छोटी छोटी मेरी भी बच्चियाँ, मेरी भी फैमिली है, या और मेरा बेटा हो। हम मुझे गौर से वो देखे जा रही है। अब उसके लिए घोड़ा भी बना, उसके ऊपर मैंने बिठाया, उसको अपने आप की तरह मानूस किया। तो ये है एक बैड विलन, जिसको मतलब कहा जाता है कि लोग कहें कि यार ये बुरा है। आप सक्सेसफुल बिल्कुल रहना ये किरदार है कि आपकी रूह से निकल कर उस रूह में कन्वर्ट हो जाता है। जी बिल्कुल सही। अपनी ये किरदार की, अपनी ज़ात की ये नफी कर देता है। आर्टिस्ट वो है। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि ये जो बैड विलन है जो लोगों के सामने आता है, कैसे कैसे ये रोल करता है। किसी में सूर्या बनता है, किसी में कारी बनता है, किसी में आकर चूड़ियाँ में मामा बन जाता है। बिल्कुल पॉजिटिव रोल करता है। उसमें भी आपने अपने आप फख्र से लोग कहते हैं कि यार चीमा साहब तो मेरी बात सुनिएगा जी, यार तेरी फिल्म देखी है चूड़ियाँ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੱਕਾ ਮਾਮਾ आ गया। चूड़ियाँ की बात हुई, एक और बात सर आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। चूड़ियाँ से याद आया कि हमारे प्रोफेसर साहब ने चूड़ियाँ के बारे में भी पेशेन गोई की थी। हाँ, ये बहुत सक्सेसफुल फिल्म साबित होगी। ये
پہلے پیشین گوئی میں نے کر دی تھی، چند سال پہلے کی پیشین گوئی ہے میری، ڈیلی خبریں میں کی تھی 4 ستمبر کو، چوڑیاں فلم بنے گی، وہ ہٹ ہوگی، وہ ہٹ ہوئی تو بہت ہٹ ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹسٹ کو کیسا کیسا روپ دھارنا پڑتا ہے، کیسا کیسا بہروپ مطلب دھارنا پڑتا ہے یہ صحیح. تو اس کے ساتھ ساتھ شفقت چیمے کا جو اصل جو انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ جٹ برادری کا اس فیملی کی طرف اس طرف آیا. تو دوسری طرف یہ بات ہے کہ گھر والوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے یہ ایک شرف مجھے یہ بھی ہے کہ میں قرآن کا قاری ہوں. ماشاءاللہ. فلموں میں بیڈ رول کرتا ہوں، قرآن مجید کے 22 سپارے حافظ ہوں اور قرآن کا میں قاری ہوں. ماشاءاللہ. تو جو پروگرام آپ نے شروع کیا ہے مجھے بڑی خواہش رہی ہے اس بات کی کہ یار لوگ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ یار تم ولن ہو ذرا ولن کے بارے میں کوئی ایسی بات سناؤ، لیکن کبھی مجھے یہ نہیں اندر سے جھانکا کہ یار یہ اندر سے کیا ہے. آج کا پروگرام جو ہے یہ بڑے مزے کی بات ہوگی کہ آپ کے اصل جو آپ ریالٹی میں ہیں اس کے بارے میں ہے. شروع میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں انٹروڈکشن جاننے کے لیے، تو یہ بات ہوگی کہ آپ فلموں میں بیڈ ولن ہیں، لیکن ہم پروفیسر صاحب کی کمپلیٹ مدد کے ساتھ یہ جانیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ اصل لائف میں کیا ہے، آپ بچپن میں کیسے تھے، آپ کا فلمی کیریئر کیسے شروع ہو گیا اور اب آپ آگے کیسے رہیں گے. تو پروفیسر صاحب سر سے آپ ہی پوچھیں کہ پمسٹری کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پہلے میرا تھوڑا سا مطلب جو میرا مطلب ایک من اندر کا جو کہنا ہے نا تھوڑا سا میں وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ شفقت چیمہ کیا قاری کیسا ہے. جی ضرور. تاکہ لوگ ذرا مجھے دیکھیں کہ یار یہ اتنے برے رول کرنے والا قرآن مجید کا حافظ اور قرآن کا قاری ہے. تو ذرا 2 منٹ ذرا تکلف ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. جی سر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یہ پروگرام، آئی تھنک وہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ آپ نے
کر دیا. اچھا اب ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جی اور اب پروفیسر صاحب کیونکہ اب آپ کا ہاتھ دیکھیں گے پھر ذائقہ اور پھر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جو انہوں نے بتایا وہ کس حد تک صحیح تھا اور اب آپ پامسٹری پر کتنا یقین رکھنا شروع ہو گئے ہیں اور کتنا بلیو کرتے ہیں. کیونکہ مطلب اب آپ کا ہاتھ دیکھا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ تھا یہ ہے یہ ہوگا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جیسے سر نے ایک سلطان رئی صاحب کی جب وفات ہوئی جو ٹریفک حادثہ پیش آیا اس کی 1996 میں جو واقعہ اس کی بھی پیشین گوئی کی تھی جو کہ سچ ثابت ہوئی. اس کے بعد پھر ان کی پیشین گوئی تھی کہ نواز شریف کو پھانسی نہیں ہوگی انہیں کسی اور ملک کا بادشاہ کے لے جائے گا, وہ بھی سچ ثابت ہوئی. اور ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہوئی. تو اس کے بعد اب آپ شفقت صاحب آپ کا جو ہاتھ ہے نا آپ اپنا نام پورا کیا لکھتے ہیں شفقت چیمہ یا صرف شفقت لکھنے میں؟ فلمی جو نام فلمی نام آپ کا یہ صرف شفقت چیمہ ہے جی. ویسے نام آپ کا شفقت حسین ہے. شفقت حسین ہے ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہاتھ جو ہے نا آپ کا جو میں آپ کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں اس ہاتھ کو زیادہ تر کہا جاتا ہے سیلف میڈ ٹھیک ہے. یہ لوگ خود اپنی محنت اپنی جدوجہد سے اپنا مقام حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے. آپ کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ مشتری میں ہوئی ہے. مشتری میں چند ایک لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے. آپ کا سٹار مشتری نہیں ہے لیکن وہ ٹائم مشتری کا ہوتا ہے, خوشی خوشبختی کا سٹار ہوتا ہے. اور آپ کی جو پیشین گوئی جب ہوئی ہے اس سے پہلے آپ کی جو والدہ صاحب ہیں انہیں خواب آ چکا تھا اور کسی بزرگ نے بھی بتایا تھا کہ تمہارا بیٹا بہت بڑا آدمی بنے گا ٹھیک ہے. لیکن